Assalamu alaikum, salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées dans les commentaires et même sur la page Facebook. وخاصة السؤال اللي تكرر بزاف واللي نقدروا نسموه انشغال أو تخوف أو اللي هو أستاذة حنا درنا بروجي 3 في الفصل الأول ما درناش لو بروجي 1 وفي البيام يركزوا على الفصل الأول أستاذة كيفاش نديرو. إذن راح نحاول نوضح لكم بعض النقاط ونطمئنكم إن شاء الله فتابعوا معنا. قبل ما نهضروا على البروبلème تاع projet 1, projet 3, j'aimerais bien répondre à la question de ma chère élève Violetta qui m'a posé une question concernant les connecteurs logiques et chronologiques, etc. فالسؤال تاعها كان كما يلي: Madame, les connecteurs du développement نقولوا لهم les connecteurs logiques ou chronologiques خاطرش مانيش نفرق بينهم. يعني راهي قاصده هادوك لي كونيكتور d'abord ensuite enfin ou la premièrement deuxièmement finalement ou la troisièmement هادو est-ce que ce sont des connecteurs logiques ou la chronologique. قبل ما نعطي الجواب خاصني نفهمكم باختصار واش معناتها لي كونيكتور لوجيك واش معناتها لي كونيكتور كرونولوجيك. نبداو بلي كونيكتور تومبوريل واللي هما نفسهم لي كونيكتور كرونولوجيك يعني عندهم علاقه بالوقت او التسلسل الزمني لا كرونولوجي. تبعوا معايا. Les connecteurs temporels, ils servent à situer les événements dans le temps par rapport à une chronologie. معناتها غادي نحكوا على احداث اللي تكون متسلسله زمنيا. هذه هي. Exemple, à 8 ans, à 4 heures, le vendredi, les unes par rapport aux autres, la veille, 3 heures plus tard, au même moment, etc. Ou par rapport au moment de l'énonciation, hier, demain, la semaine prochaine, et ainsi de suite. يعني هاد لي كونيكتور تومبوريل ولا لي كونيكتور كرونولوجيك نخدموا بهم كي يكونوا عندنا احداث ولا وقائع ونبغوا نحكوا عليهم يعني في التسلسل الزمني واش صرا الاول واش صرا من بعد واش صرا اتسيتيرا ولا عندي حدث واحد ونبغي نحدد الوقت اللي صرا فيه. هنا نستعملوا هاد لي زيكزامبل تاع لي كونيكتور تومبوريل. Maintenant on passe aux connecteurs logiques. Ils servent à mettre en évidence les relations logiques entre deux éléments. Exemple, la cause, la conséquence, l'opposition et ainsi de suite. واش معناتها؟ Les connecteurs logiques هما اللي نستعملوهم باش نربطوا بين فكرتين أو بين جملتين. Exemple, la cause, les connecteurs à la cause, les connecteurs de conséquence, l'opposition, la comparaison, tous les connecteurs des rapports logiques. Tani zidulhom les connecteurs de l'addition, quand on ajoute une idée. Par exemple, هادو هما les connecteurs logiques. يعني تكون عندي علاقة منطقية بين جملتين أو فكرتين. هنا نستعمل هادو الكلمات اللي هما لي كونيكتور لوجيك. انتبهوا معايا هنا وصلنا للجواب تاع السؤال تاعنا. Attention, certains mots sont des connecteurs à la fois temporels et logiques. Premièrement, d'abord, ensuite, enfin, pour terminer, et ainsi de suite. يعني هاد الكلمات premièrement, deuxièmement, troisièmement ولا d'abord, ensuite, enfin هادو اللي نخدموا بهم حنايا في le texte argumentatif في le développement exactement. هادو نقولوا عليهم des connecteurs logiques ou des fois نقولوا عليهم des connecteurs chronologiques. تبعوا معايا. S'ils relient des événements en les situant dans le temps, ce sont des connecteurs temporels. S'ils relient des idées, des arguments, ce sont des connecteurs logiques. معناتها إلا استعملت d'abord, ensuite, enfin باش نهضر على أحداث ولا وقائع. Par exemple نقولكم d'abord
j'ai révisé mes leçons. Ensuite, j'ai pris mon dîner. Et puis, je me suis endormie. في هذه الحالة d'abord ensuite enfin راهم des connecteurs chronologiques ولا نقدروا نسموهم des connecteurs temporels نفس الشيء. أما إذا كان استعملت d'abord ensuite enfin dans un texte ça veut dire pour relier des arguments d'abord le premier argument ensuite le deuxième argument enfin troisième argument هنا سموهم des connecteurs logiques. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Alors, هذا السؤال يحتاجه أكثر التلاميذ اللي ما حالفهمش الحظ في الفصل الأول والثاني وغادي يفوتوا البيان في سبتمبر إن شاء الله. نتمنى لهم كامل النجاح والتوفيق. دونك نتوما لي زيليف اللي ما درتوش لو بروجي دو توريسم في الفصل الأول ودرتوا لو بروجي دو لونفيرونمون. هنا شا غادي تراجعوا من الفصل الاول ما تقولوش ما نراجعوش كاع ولا كي غادي نديروا يركزونا على الفصل الاول. الحاجه اللي تحتاجوها من لو بروجي 1 هي لي بوين دو لونغ الدروس اللي درتوهم سافدير في الغرامير فوكابولير كونجوغيزون اي اورثوغراف هادو هما اللي تراجعوهم وسي بوسيبل يحطوا لكم دي كيسيون منهم باسكو راكم دايرينهم نتوما ولي زيليف اللي قراو لو توريسم كيف نفس الدروس تقريبا. Finalement, je vous souhaite un très bon courage. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager les vidéos, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et à la prochaine.